dahil Marcelo. Marcelo nagbabalik. Marcelo from mabilis. Bumatay. Ay nakuha foul. Foul Garcia. First side, no good. Rebound number 19. Buang mabilis. Ang mabilis na Abuelo. Hit for two. Robles. To Villano. Villano didiskarte. Rebound number 9. To Amabilis. Hit for two. 38-40. Tumaday. Umaling. Nakuha ni Robles. Foul to shoot. Tumaday. May nakuha foul. Foul jersey number 28 De La Cruz. Number 28 first personal. Los Caro. Domingo sa driver yan. Buluan ka nga lang. Buluan. Welcome po sa aming paliga. seconds. Ang mabilis. Using the gas. Ang mabilis. Tumaday, hey! Way! Sana ba kayo ng rebound? Abuelo, 5 seconds! Wala na yan! Wala na! Paso ang mabilis! Ang mabilis! Gantang pasa! Good for two! Number 22! Si Marcelo! Marcelo! Tuwang mabilis! 15 to shoot! Number 9! To Marcelo, 10 to shoot. De La Cruz, Soblay. Ang mabilis, 10 to shoot. Midiche, no good. Number 10 to Buban. Buban, didiskarte. May nakuha ang foul. Who's foul ref? Foul jersey number 22, Anda. Presidente. First try, pumasok. Split para kay Buban. Sa kanya pa rin ang rebound. Buban, waling. Buban, didiskarte. Jersey number 9. Celo. Ruanda. Handa using the last no good. Rebound Flores, pass to Agoilo. Agoilo to Arminion. Arminion, gandang pasa. Block muna. Bench player versus next team. First try, pumasok.